एशिया और आफ्रिका महादेश रे उपनिवेशवादर केतेक प्रश्नोत्तर समस्त परीक्षा पाई उपयोगी पार्ट 2 आम चैनल नुआ थिले आम चैनल को सब्सक्राइब करने को जमारू भूलिबेनी। चलंतु आरंभ करिबा आजिकार प्रश्नोत्तर। आजिकार प्रथम प्रश्न, अफिम युद्ध काहाकू कुहा जाय? यार उत्तर 1839 मसीह रे इंग्लैंड चीन विरुद्ध रे युद्ध कला एवं ताकू अक्लेशरे परास्त कला। एही युद्ध को अफिम युद्ध कुहा जाय। यार परवर्ती प्रश्न, चीन तार केउ द्वीप को इंग्लैंड को हस्तांतर करिथिला? यार उत्तर हांगकांग द्वीप। चीन तार हांगकांग द्वीप को इंग्लैंड को हस्तांतर करिथिला। चीन एवं इंग्लैंड मध्य अफिम युद्ध होइथिला परे चीन ए युद्ध रे परास्त होई इंग्लैंड को क्षतिपूरण बाबद रे इंग्रेज व्यवसायी पाई 2टी परिवर्ते 5टी बंदर खोलिला एवं हांगकांग द्वीप इंग्रेजों को हस्तांतर करिथिला। पुरातन नाम फॉर्मोजा वर्तमान नाम कौन? यार उत्तर ताइवान। ताइवान को पुरातन रे फॉर्मोजा बोली कुहा जाउथिला। यार परवर्ती प्रश्न, पुरातन नाम हॉलैंड वर्तमान नाम कौन? यार उत्तर नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स को पुरातन रे हॉलैंड बोली कुहा जाउथिला। यार परवर्ती प्रश्न, वर्तमान म्यांमार को पुरातन रे कौन कुहा जाउथिला? यार उत्तर बर्मा। म्यांमार को पुरातन रे बर्मा बोली कुहा जाउथिला। यार परवर्ती प्रश्न, पुरातन नाम रोडेशिया वर्तमान नाम कौन? यार उत्तर जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे को पुरातन रे रोडेशिया बोली कुहा जाउथिला। यार परवर्ती प्रश्न, वर्तमान इराक पुरातन रे कौन कुहा जाउथिला? यार उत्तर मेसोपोटामिया। वर्तमान इराक को पुरातन रे मेसोपोटामिया बोली कुहा जाउथिला। परवर्ती प्रश्न, पुरातन नाम अबिसिनिया वर्तमान नाम कौन? यार उत्तर इथियोपिया। इथियोपिया को पुरातन रे अबिसिनिया बोली कुहा जाउथिला। यार परवर्ती प्रश्न, चीना तरभुजर कर्तन कहले कौन बुझा जाए? यार उत्तर कोरिया उपरे जापान रो प्रभाव विस्तार करने को उद्यम करने फल जापान और चीन मध्य युद्ध होइथिला। एथिरे चीन परास्त होई कोरिया को स्वाधीनता प्रदान कला एवं जापान को फॉर्मोजा और अन्यान्य द्वीप समर्पण करने सह 150 लाख डॉलर क्षतिपूरण देवा को बाध्य होइथिला। जर्मनी, रूसिया, फ्रांस और इंग्लैंड चीन को भाग भाग करी सेमानंकु तांकर कर्तृत्व परिसरर बांटी नेइथिले। जर्मनी कियाचा उपसागर एवं साटुंग और हयांग हो उपत्यकार स्वतंत्र अधिकार पाइला। रूसिया मांचुरिया रे रेलपथ निर्माण अधिकार सहित लियाओतुंग उपद्वीप पाइथिला। फ्रांस कुआचा उपसागर और चीन रो 3टी दाक्षिणात्य प्रदेश व्यापक अधिकार पाइथिला। इंग्लैंड यासिंग उपत्यकार प्रभाव व्यतीत उई लाभ करथिला। चीन रो एई विभाजन को चीना तरभुजर कर्तन भावे बुझा जाय। परवर्ती प्रश्न, केते मसीहा परे हॉलैंड मलुका द्वीपपुंज उपरे नियंत्रण विस्तार कला? यार उत्तर 1875 मसीहा रे हॉलैंड मलुका द्वीपपुंज उपरे नियंत्रण विस्तार कला। यार परवर्ती प्रश्न, केउ माने इंडोचीन भावे परिचित? यार उत्तर दक्षिण पूर्व एशिया रो लाओस, काम्बोडिया और वियतनाम अंचल मोटामोटी भावे इंडोचीन भावे परिचित। यार परवर्ती प्रश्न, इंडोचीन रे किए निजर व्यवसाय प्रसार उद्यम रे सफल होई इंडोचीन रो सर्वेसर्वा होइथिला? यार उत्तर फ्रांस। फ्रांस इंडोचीन रो सर्वेसर्वा अर्थात तार सबु किछि होइथिला। यार परवर्ती प्रश्न, बर्मा तनकिन ठारो मांडालाई पर्यंत रेलपथ निर्माण करने को केते मसीह रे फ्रांस सरकार को अधिकार देइथिला? यार उत्तर 1880 मसीह रे फ्रांस सरकार को अधिकार देइथिला। यार परवर्ती प्रश्न, इंग्लैंड बर्मा को केबे परास्त करी ताकू भारत सह मिसाई विराट इंग्रेज साम्राज्य रे परिणत करथिला? यार उत्तर 1886 मसीह रे इंग्लैंड बर्मा को परास्त करी ताकू भारत सह मिसाई
ବିରାଟ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚୀନରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନର କେବେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର 1911 ମସିହାରେ ଚୀନରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଇଂରେଜମାନେ ତିବ୍ବତ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? 1911 ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଚୀନର ତିବ୍ବତ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୁଷ ବିପ୍ଳବ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର 1917 ମସିହାରେ ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ହୋଇଥିଲା। 1911 ମସିହାରେ ଚୀନରେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ତିବ୍ବତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। 1917 ମସିହାରେ ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ପରେ ନୂତନ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ସରକାର ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ରୁଷିଆ ରାଜିନାମାର ଅବସାନ ଘୋଷଣା କଲେ ଓ ଇରାନ ଉପରୁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେ ମସିହାର ଯୁଦ୍ଧରେ ରୁଷିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଜାପାନ ଶାଖାଲିନର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ଏବଂ ପୋର୍ଟ ଆର୍ଥର ସହ ଲିଆଓତୁଙ୍ଗ ଉପଦ୍ୱୀପର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ପାଇଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର 1904ରୁ 1905 ମସିହାରେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେ ମସିହାରେ କୋରିଆ ଜାପାନର ଏକ ଉପନିବେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର 1910 ମସିହାରେ କୋରିଆ ଜାପାନର ଏକ ଉପନିବେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବେଲଜିୟମର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲିଓପୋଲ୍ଡଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ କେତେ ମସିହାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କଙ୍ଗୋ ସଂଘ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର 1878 ମସିହାରେ ବେଲଜିୟମର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲିଓପୋଲ୍ଡଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କଙ୍ଗୋ ସଂଘ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେ ମସିହାରେ କଙ୍ଗୋ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର 1885 ମସିହାରେ କଙ୍ଗୋ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଙ୍ଗୋ ବେଲଜିଆନ କଙ୍ଗୋ ନାମରେ କିପରି ନାମିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ବେଲଜିଆନର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲିଓପୋଲ୍ଡଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ 1878 ମସିହାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କଙ୍ଗୋ ସଂଘ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଆଫ୍ରିକାର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇ 1885 ମସିହାରେ କଙ୍ଗୋ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଲିଓପୋଲ୍ଡ ଏହାର ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। କଙ୍ଗୋ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ଶୋଷଣ କରୁଥିବାରୁ 1908 ମସିହାରେ ରାଜା ଲିଓପୋଲ୍ଡ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କଙ୍ଗୋ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବେଲଜିୟମ ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ। ପରେ ଏହା ବେଲଜିଆନ କଙ୍ଗୋ ଭାବରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଫରାସୀ କଙ୍ଗୋ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର କଙ୍ଗୋ ନଦୀର ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଧିକାର କରିବା ସ୍ଥାନକୁ ଫରାସୀ କଙ୍ଗୋ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେ ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀ ଟୋଗଲାଣ୍ଡ ଅଧିକାର କରିଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର 1880 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀ ଟୋଗଲାଣ୍ଡ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ କେଉଁ ଦେଶର ପରାଜୟ ପରେ ତାର ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଜେତା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ଜର୍ମାନୀର ପରାଜୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜର୍ମାନୀର ଟୋଗଲାଣ୍ଡ ଓ କାମେରୁନ ଅଞ୍ଚଳକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଫ୍ରିକାର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ରିଓ ଡି ଓରୋ, ସ୍ପେନୀୟ ସାହାରା ଏବଂ ରିଓ ମୁନି ଓ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ ବା ସ୍ପେନୀୟ ଗିନି ଠାରେ ସ୍ପେନର କେତୋଟି ଉପନିବେଶ ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦୁଇଟି ଉପନିବେଶ ଥିଲା। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।